Hello, welcome back to my channel. So good morning to everyone. So आज सुबह Sunday morning. मुइला viewers खान कुनबा खान किले mukbang nakura उसे न्या कोई थे दोने आज यारो mukbang करो लेसे. So guys, एक किलो दे एक किलो दे खाओ दे. Thank you so much. Itu salad kiki kuam ni. Zeleng la salad ase tu deh. Kun zeleng mano ke mili thayo tu salad je janewa. Dia kalau ambil kapal. Uji belly lah, ribs lah. Ini je lah. Pura organik. Zaman saya kemarin di sini cani deh. Itu. Keras deh. 오빠 거울 해봐. Keras nih itu. Wah.
cái nằm nè rồi món súp cải kia wow. 먼저 바로 나로 뭐 이거 반주 먹으면 안 돼. 정말. 가자. 아하. 딱 되야 So good. last bite 가위는 좀 줄 할러.
고객님. 와, solid 되기 시대 컸던. New plate as mo jula. So thank you so much Or for watching our mukbang video. Bye bye.